গৈ আছো কেবিকেট আৰু কেবিকেট যাম আৰু কেবিকেট আজি কিবা পাতিছে তো তাত ডাঙৰকৈ এটা সভা পাতিছে সকলো প্ৰজেক্ট আছে তো প্ৰজেক্টবিলাক দেখাম আপোনাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজেক্ট বনাইছে তিয়তে তো আপোনালোকে এনেদৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কেবিকেট আজি যাম ছাগলী টাগলী ভিতৰতে আছে আৰু এফালে পুখুৰী চুখুৰী আছে হাঁহৰ ঘৰ হয় তো এইটো হাঁহ হয় তো হাঁহ দুটা তিনিটা আছে ইয়াতে এইটো মেচিনেৰে ধান কাটে তো तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल तो आज ब्लॉग बहुत आशा थकिले ब्लॉग तो सब तो आज गई आसे केबिकेट तो केबिकेट माने कृषि केन्द्र वाणिज्य तो आम गई आसो तक तो आपको लै जाम तो आपलोग चाई थको भिडिओ तो गई तक गई आम ब्लॉग बनाम तो ब्लॉग तो हम कृषि केन्द्र बहुत धुनिया धुनिया मिसिन थाके और किबा किबि थाके बहुत धुनिया धुनिया बस्तु घर सर हाहर घर ये किबा किबि बहुत धुनिया धुनिया घर बनाए तो आपलोग देखाम तो आपलोगे भिडिओ तो चाई थकिब और आशा करूँ भिडिओ तो ভাল লাগিব तो আমি ভিতৰতে গৈ আছো আৰু এইটো মঞ্চ হয়তো মানুহবিলাক সেইটো সাইডত আছে তো এটো ইয়াতে সকলো বহা নাই আৰু এইটো মঞ্চ হয়তো দেখাম আৰু আজি ব্লগটো বহুত ধামাকা হ'ব গৈ আছে কৃষি বিজ্ঞানৰ কেন্দ্ৰত আমি আহি পালো একদম ধান কটা মেচিন এই সব মই আপোনালোক দেখাই আছো তো ইয়াত ধান কাটে তো আৰু এইটো দি रुआनी करे मेसिन है रुआनी करा मेसिन है तो आप लोग बैक कैमरा देखा तो आप लोग फुल डिटेल्स देखा ये मेसिनेरे धान काटे तो आप लोग भालक अलग चाई लब और आगर जी मेसिन चाहन मेसिन तो ये धान रुआनी करे तो आगत एट आसे तो मेसिनेरे तो धान बीज खींचे खेतीत खींचे तो ये आजिकल बहुत पद्धति कारण मानुर सहज हो गई तो बहुत मेसिन आसे तो आप धुनिया धुनिया बस्तु आसे तो সেইখিনি देखाम तो आप भिडिओ चाब और तो ये मेसिन तो धान खींचा मेसिन है तो और ये तो देखा और धुनिया 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 सब बस्तु आसे तो आप चाब पार और आशा करूँ ভাল लगे और आप भिडिओ चाई थी तो गाइस ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट चाई सर 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 घर बनाइसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो आप चाब पारे ভাল ভাল प्रोजेक्ट चाब पारे हाप्पा मॉडल मुर्गी हाप्पा मॉडल धान खेती बेलेग बेलेग मॉडलर सकलोबोर धৰণৰ हाप्पा मॉडल घर बनाइसे चाब पारे और ভাল লাগিছে तो आशा करूँ बहुत ভাল লাগিছে এই सकलो देखाई आसो आपलोगे सर सर घर चाइसे तो और केनेकुवा লাগিছে कमेन्ट करिब नापाहरिब बहुत धৰণৰ मेसिन আছে तो চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে আগতো দেখাইছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু আছে সেইখিনি দেখাইছো তো গাইছে এইফালে আৰু মেচিন আছে ইয়া তো ইয়াত ধান কাটে আৰু কিবা কিবি কৰে এইফালে ধান কিবা কিবি কাম কৰে তো নাজানো ইমানে তো গাইছে আৰু এটো চাব পাৰে তো এইটো দুটা চকা হয় তো এইফালে আছে আৰু এইটো দি কি কাম কৰে তো এইটো ইতিমধ্যে মানে গম পোৱা নাই মানে যেনেকুৱা বস্তুটো চালো মানে এনেকুৱা লাগিছে যে বস্তুটো এটা হাইড্ৰলিক সিস্টেম তো ওপৰত কি চকা দুটা উঠে মানে কিবা এটা পাঞ্জাবৰ মেচিন হয় এইটো তো সেলার্স মানে ধান ভাঙে এইটো দি তো নাজানো আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু দেখাম তো গাইছে এইটো চাক হয় ছাগলীৰ ঘৰ বুলি কয় তো ইয়াত চাব পাৰে আৰু এইফালে ছাগলী টাগলী ভিতৰতে আছে আৰু এইফালে तो गाइस ये हाहर घर है तो ये हाह है तो हाह दुटा तीनिटा आसे इते और इते पानीते थाके तो ये सरू घर बनाइसे और धुनिया धुनिया बस्तु देखालो आपलोगक तो आपलोगे भिडिओ प्लिज लाइक कर दी तो गाइस ये जिमान चाई आसो सब खेती है केबिकेर खेती है तो बहुत धुनिया धुनिया खेती आसे तो और किबा किबि इया नीला नीला घर चावनी दी राखिसे तो इतना नाजाओ इमान आज इमान रद दिसे ये चाওক तो ये इमान नाजाओ तो आपलोगे जिमान देखाइছো तो भिडिओ आपलोगे बेसि बेसि लाइक कर दी और चैनल सबसक्राइब कर काकत टका बेलटो अलरेडी सेट कर दी आज भिडिओ इमान आছিলে तो ভাল লাগিলে लाइक कर दी और धुनिया धुनिया कमेन्ट करब और कमेन्ट करिब नापाहरिब आपलोगे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया थाकिब तो कृषि विज्ञानर जी भिडिओ तो সেই भिडिओ लिंक दिया थाकिब तो आपलोगे चाই থাকিব और नेक्स्ट भिडिओ तो आपलोग लग